бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ассалому алайкум. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир ба татбиқи амалии нақшаи чорабиниҳое ки аз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бармеояд ва дигар масъалаҳои ҳалталаб машварати корӣ доир намуданд. дар машварати корӣ ки бо иштироки роҳбарияти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, ёрдамчиёни президенти ҷумҳурии тоҷикистон, прокурори генералӣ, роҳбарони якқатор вазорату идораҳо, академияи миллии илмҳо, маркази тадқиқоти стратегӣ, маркази исломшиносӣ ва дигар мақомоти марказии давлатӣ баргузор шуд, масоили вобаста ба татбиқи амалии нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бахусус таъмини волояти қонун ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ таҳлилу баррасӣ шуд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд якҷо бо роҳбарияти шаҳри Панҷакент аскарону сарбозони қисми ҳарбии 05-170 шаҳри Панҷакентро бо рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар табрик намуданд. ба муносибати 31-умин солгарди рӯзи таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд маъруфҷон шарифиён ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аскарону сарбозони қисми ҳарбии 05-170 шаҳри Панҷакентро бо ин рӯз табрик намуданд. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд паёми табрикии раиси вилояти суғд, муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзодаро ба муносибати рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ироа намуда қайд кард ки ташкили қувваҳои мусаллаҳ дар қатори муваффақиятҳои дигари даврони соҳибистиқлолии ватани маҳбубамон дастоварди муҳими давлатсозӣ ва таҳкими истиқлол буда тавассути он ҳифзи тамомияти ҳудудии давлат ва сулҳу ваҳдати миллӣ имконпазир гардид. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ низ аскарону сарбозони ин қисми низомиро ба муносибати рӯзи таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуда қайд кард ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таи 31 соли сипаришуда вазифаи муқаддаси худро дар назди халқу ватан сарбаландона ба ҷо оварда баҳри пос доштани марзу буми кишвар, таъмини зиндагии хурраму осоиштаи мардум, пойдории сулҳу ваҳдати комил, амнияти миллӣ ва ҳифзу нигаҳдории дастовардҳои замони истиқлол саҳми бузург мегузоранд. ҳамчунин дар қисми ҳарбӣ намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва раиси шаҳри Панҷакент бо захираи кофии маводи хӯрока ва дигар лавозимот шинос шуданд. баҳри аскарону сарбозони ин қисми ҳарбӣ дастурхони идона ороста шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Ваша Ҳусайн Солиҳов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳои сохтмонӣ биноҳои баландошона дар шаҳр шинос гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ бо вусъат идома дорад ва рафти сохтмони иншооти ҷашнӣ зери таваҷҷӯҳи пайвастаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз мавзеи бунёди боғи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ки таҷдиди куллии он бо гузоштани муҷассамаи муаллифи шоҳномаи безавол пешбинӣ шудааст, дидан кард. зимни боздид аз иншооти мазкур ба масъулини дахлдор супориш дода шуд ки ҳарчи зудтар корҳои сохтмониро оғоз намоянд ва дар як вақт гирду атрофи он низ ба тартиб дароварда шуда дар дигар тарафи роҳ сохтмони биноҳои баландошона оғоз гардад. айни замон дар шаҳри Панҷакент сохтмони 33 бинои баландошона идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои сохтмонии биноҳои баландошона шинос гардида ба роҳбарони ширкатҳои сохтмонӣ супориш дод ки пеш аз ҳама гирду атрофи мавзеи сохтмон тоза ва ба тартиб дароварда шавад, ба истифодаи масолеҳи бо сифати сохтмонӣ диққати махсус диҳанд ва ҳар як бино тибқи лоиҳа омода гардад.
باید در همه بیناهای بلند آشانه ساخته شونده در آشانه‌های یکم و دوم مرکزهای سودا جای داده شوند. همچنین مسئولان ساحه ساختمان باید هرچه زودتر با صاحبکاران شرطنامه کرده از درآمدگاه شهر در دو طرف راه ساختمان بیناهای بلند آشانه آغاز کردند. در رفت ساختمان باید به نمود ظاهری بیناها توجه مخصوص ظاهر گردد. رئیس شهر پنجکند اظهار داشت که شهر پنجکند عین زمان در حال با سرعت رشد قرار دارد و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند صاحبکاران و ساختمانچیان را جهت بنیاد انشاءات گوناگون و سهم گذاشتن در آبادی شهر همیشه دستگیری می نماید. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالحов. برنامه را ادامه می دهیم. در طلوع خورد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند از جانب رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده روز قبول شهروندان گذرانیده شد. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. طبق نقشه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند هر هفته روز شنبه روز قبول شهروندان از جانب رئیس شهر پنجکند گذرانیده می شود. در قبول نوبتی که سنه 24 فوریه سال روان برگزار شد، شهروندان دایر به مسائل گوناگون از جمله تقسیمات زمین، کمک برای عائله، نزاع‌های عائلوی، تامین با جای کاری و دیگر مسائل‌ها مراجعت نمودند. ضمن شنیدن مراجعت، درخواست و پیشنهاد ساکنان به راهبران نهادهای مربوطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، تشکیلات و مؤسسه‌های خدمترسان جهت حل و فصل مراجعت آنها دستور داده شد. همه مراجعت‌ها به قید گرفته شده، حل قانونی آنها زیر نظارت قرار داده می شود. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانov. نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند به عیادت سربازان رفته به آنها تحفه سپردند. متوجه باشید به گزارش همکاران ما. با دستور کمیته اجرایی ولایتی و در دایره نقشه‌چاره‌بینی‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند با مناسبت روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و پیشواز سزاوار 30 سالگی تأسیس‌یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، گروه مادران با دستاویز ادانه به عیادت سربازان رفتند. ضمن برگزاری چاره‌بینی‌ها، نمایندگان کمیته اجرایی شهری با سربازان و افسران در راه پرشرف و با افتخار حفظ وطن، تامین امنیت دولت و ملت بردباری ها تمنا نموده با اطمینان بیان داشتند که حامیان وطن در راه تامین صلح و آرامی، پایداری وحدت ملی و ادای قرض شهروندی در نزد مادر وطن دوچند کار و فعالیت نموده، صداقت خود را در راه تطبیق دستور و سپارش ها، نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. با نمایندگی از بانوان فعال حزب چند از سابقه‌داران سخن کرده، افسران و سربازان را با عیدشان شادباش گفتند. هدف برگزاری این چاره‌بینی‌ها پیش از همه بلند برداشتن حس وطن‌دوستی جوانان، خویشتن‌شناسی و زیاد نمودن صف اختیاریان به خدمت در صف ارتش ملی و بدین وسیله آگاهی پیدا کنانیدن مادران از شرایط قسم‌های نظامی دوران صاحب استقلالی میباشد. در این بازدید گروه کلان اعضایان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن نیز اشتراک نموده از بود و باش افسران و سربازان، آشخانه، انبارهای آذوقه، کتابخانه، میدانچه‌های سفارایی شناس شدند. مادران با فعالیت قسم نظامی شناس گردیده شاهد آن شدند که در حقیقت امروزا به طفیل دوران صاحب استقلالی کشور و غمخوری‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قسم‌های حربی کشورمان تمام شرایط برای افسران و سربازان مهیا کرده شده است. لحظه خاطرمان ملاقات‌ها رقص جذاب سربازان و بانوان زیر هوای سرود و موسیقی صنعتکاران بخش فرهنگ شهر بود که حاضرین را به وجد آورد. در آخر به چند از افسران و سربازان شجاع افتخارنامه، سپاسنامه و رتبه‌های نوبتی حربی سپرده شد. مسئولان قسم‌های نظامی 05170 و 0203 برای تشکیل چنین چاره‌بینی با کمیته اجرایی شهری حزب و مادران و بانوان اظهار سپاس نموده باور کنندند که با عزم و اراده قوی این مرز و بوم اجدادی را نگهبانی میکنند.
همچنین در روز 31 سالگی دستیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، حزبیان شهر با سابقه‌داران، فعال زنان به خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر تشریف آورده با آنها صحبت و دیداربینی نمودند. در اینجا از جانب کمیته اجرایی 80 نفر باشندگان خانه پیرانسالان عیادت گردیده با مؤسسه مواد خوراکه، شیرینی‌ها و تحفه‌های خاطروی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن تقدیم کرده شد. دستگیری اجتماعی اهالی، مخصوصاً اشخاص محتاج، پیران و سابقه‌داران از سمت‌های مهم و در محک فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محسوب گردیده در این سمت از جانب حزبیان شهر پنجکن تدبیرهای مهم اندیشیده می‌شوند. تشبث نوبتی کمیته اجرایی شهر پنجکن نیز با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، کمیته اجرایی مرکزی و ولایتی حزب میباشند. این دیداربینی خیلی خاطرماند و نیک گذشت. با مناسبت سالگرد نوبتی روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 4 جماعت دهاتی سرازم چاره‌بینی ادانه برگزار کردید. هر یک فرد و هر یک شهروندی جمهوری تاجیکستان با سربازش فخر می‌کند. برای آنکه هر کس هم سرباز شده نمی‌تواند و سرباز 3 چیز از خم مقدس را باور کرده وظیفه‌دار می‌کند. 31 سال مقدم در وطن محبوب ما تاجیکستان صاحب استقلالمان قوه‌های مسلح کشور تأسیس یافته بود و از همان سال و روز اعتباراً آن همچون عامل صلح و ثبات کشور، حفظ مرز و بوم و تأمین امنیت ملت خدمت خواهد کرد. خدمت حربی برای آب و تاب یافتن جسمانی مردانی دلیر وطن، مستحکم کردن اراده آنها، جسارت و رادمردی، دوست داشتن وطن و میهن پرستی مساعدت می نماید. چنین معنی داشت گفتار و شعرهای قرائت کرده خوانندگان صنف 4 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 4. ای هموطنان ز خواب بیدار شوید و از مستی کبر و ناز هوشیار شوید، از غفلت و از نفاق دوری جویید، در حفظ وطن به همدیگر یار شوید. وطن آب و هوایم تویی، وطن چون شیار لوایم تویی، چون مادر بزرگ عزیز قرن، وطن حرف پاکی صدایم تویی. تاجیکستان عزیزم، گلشن زیبای من، مهر تو دائم در دل و مبای من، سر به سجده میگذارم من به نامت ای وطن، از برای حفظ هر یک گفته حارت وطن. با قرائت شعر و سرود، گفتار و اندرس‌های گوناگون در موضوع میهن پرستی، خوانندگان صنف 4 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 4 دهه چمقلعه جماعت دهاتی سرازم با راهبری آموزگار فعال این تعلیمگاه مژگان کمالова مهر و محبت صمیمی خویش به وطن را ابراز داشتند. این قرائت اشعار به مناسبت 31 سالگرد تأسیسیابی روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده بود که در آن مهمانان از شعبه معارف شهر پنجکن و آموزگاران از دیگر مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی شهر و دهاتی پنجکن اشتراک نمودند. خیلی که با ما معلوم است که بزرگی هر یک دولت به حسب ارمیه سرباز وطن یعنی سیفتیش خاص است و ارتش ملی خود را دارد. وظیفه هر یک سرباز مرزهای خود و سرحدش را بازبانی نموده است. تمام نسلی کیانت منم، بازی رستمی توانت منم، سی سامان تبایی نشانت منم، وطن ای وطن ای وطن. ضمن برآمد خوانندگان اظهار داشتند که این جشن یکی از عیدهای اساسی است، زیرا دولتی که صلح و ثبات، آرامی و تنجی، وحدت و یگانگی حکمران است، همه عیدها از یکدیگر خوب و خاطرمند و با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. ما فرزندان دوران صاحب استقلال شکرانه از دولت ترقی کرده و آباد و صلح‌خواه افتخار می کنیم و در آینده وطن محبوب ما برایمان هر چه گوید اجرا خواهیم کرد، اظهار نمودند محصلین. افتخارم توی وطن، منزهی اعتبارم توی وطن، تابوت وجودم توی وطن، قبلگاهی سجودم توی با وطن خدمت میکنیم. تاجیکستان و پیش، ما با شمایم پیشوای ملت.
дар интиҳои чорабинии идона директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 деҳаи чимқалъаи ҷамоати деҳотӣ Саразм Хуршеда Солиева ва ҷонишини раёсати шӯрои созмони хонандагони шаҳри Панҷакент Маъруфҷон Ахмедов доир ба муҳтавои барномаи идонаи хонандагон ибрози андеша карданд. таъкид гардид ки бо назардошти он ки сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро асосан ҷавонон ташкил медиҳанд, тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ ва тақвияти ҳисси миллии сарбозони оянда яке аз вазифаҳои муҳимтарини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ҳисоб меравад. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 мусобиқаи ҳарбӣ варзишӣ миёни хонандагони синфҳои 9 ва 11 баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавияти варзиш ва ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба варзиш, бахшида ба рӯзи таъсисёвии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон миёни хонандагони синфҳои 9 ва 11 дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 мусобиқаи варзишӣ доир гардид. дар оғози мусобиқа муаллими омодагии дифои ҳарбӣ сухан намуда шартҳои бозиро ба ҳозирин муаррифӣ намуд ва ба ҳама иштирокчиён муваффақият орзу намуд. мусобиқаи ҳарбӣ варзишӣ аз 5 шарт иборат буда, дар он духтарон ва писарон фаъолона иштирок намуданд. ман омӯзгори дифои ҳарбии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 Хоҷон Зафар мебошам. мо ҳар сол дар рӯзи иди таъсисёвии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар гуна мусобиқаҳои ҳарбӣ варзишӣ гузаронда бо хонандагон маҳорати онҳоро месанҷем. дар ин сол чунин ки дидем байни синфҳои 9, 10, 11 мусобиқаи ҳарбӣ варзишӣ ватанпарвар гузарондем ки дар ин мусобиқаҳо синфҳои 9 В, 11 Б, 11 Г, 11 В, 9 А маҳорати хуби худро нишон доданд. яке аз қисмҳои муҳимтарин ва ҷудонашавандаи тарзи ҳаёти солим, махсусан дар давраи мактабӣ, машғулиятҳои пайвастаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба ҳисоб меравад. воқеан варзиш гарави саломатӣ буда, шахси ба он машғулшаванда ҳама вақт солиму бардам мемонад. мақсад аз баргузории мусобиқаи варзишӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмонии ҷавонон, баланд бардоштани маҳорати варзишӣ, дарёфти варзишгарони бомаҳорат, мустаҳкам намудани робитаи дӯстӣ миёни ҷавонон мебошад. дар мусобиқаи мазкур иштирокчиён аз рӯи 5 намуд иштирок намуда, хонандагони синфҳои 9 В сазовори ҷойи аввал, синфи 9 А сазовори ҷойи дуввум ва хонандагони синфи 9 Б бошад сазовори ҷойи сеюм гардиданд. миёни хонандагони синфҳои 11 бошад 11 Б сазовори ҷойи якум ва хонандагони синфи 11 В сазовори ҷойи дуввум ва хонандагони синфи 11 А бошад сазовори ҷойи сеюм гардида бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. зикр гардид ки омӯзгорон талош доранд то миёни хонандагон чунин қувваозмӯиҳоро боз бештар намуда, дӯстии онҳоро боз ҳам мустаҳкамтар намоянд. минбаъд дӯстдорони таоми миллӣ оши палав метавонанд аз тарабхонаи рӯдакӣ бо нархи дастрас онро харидорӣ ва истеъмол намоянд. дар тарабхонаи рӯдакии шаҳри Панҷакент Манучер Солиҳов 3 намуд оши палавро бо тарзи хос пешкаши дӯстдорони ин намуди таоми миллӣ мегардонад. дӯстдорони оши палав метавонанд ҳар рӯз аз тарабхонаи рӯдакӣ дилхоҳ намуди оши палавро бо нархи дастрас харидорӣ ва истеъмол намоянд. ман Файзлузода Фирдавс ҳастам. мо тасмим гирифтем ҳамин тарабхонаи рӯдакӣ пеш ба тӯи маъракаҳо хизмат мерасонидам. мо тасмим гирифтем ки рӯзонаам ҳаминҷа ош ташкил кунем, 3-4 намуд ошҳои порсавой барои мардум пешкаш намоем.
дар бегоҳ шашликҳои болаззат ташкил намоем барои мардум хизмат расонем. ҳаминҷа зиёда аз 10 нафарро ба кор гирифтем ки соҳиби кор шуданд. мақсад дар оянда бо пештар кунем пешкиши мардум хизматрасонии мардум ва хубтару беҳтар кунем ки бар мардум осонтар гардад. бояд гуфт ки ошпаз Манучеҳр Солиҳов ҳарчанд ҷавон бошад ҳам, лекин яке аз авлоди ошпазони беҳтарину номвари шаҳру деҳоти Панҷакент мебошад. бобои Манучеҳрро мардум бо номи Амаки Мелики ошпаз мешиносанд. пас аз ин бармеояд ки Манучеҳр Солиҳов мисли бобову амакҳояш яке аз ошпазони номист. бояд гуфт ки оши палав яке аз навъҳои хӯроки анъанавиест ки дар байни мардуми тоҷик маҳбубияти зиёд дорад ва аз ин рӯ онро шоҳи таомҳо низ меноманд. одатан ҷашну маросим ва нишастҳои тоҷикон бе оши палав намегузарад. оши палав боиси афзудани эътибори дастархону мизи тӯю маъракаҳо мебошад. дар хонаҳо кадбонувон пайваста навъҳои гуногуни оши палавро омода мекунанд. дар ошхонаву чойхонаҳо низ он таоми ҳамарӯза ва дӯстдоштаи мардум аст. ҳатто вақте ки ба хонаи тоҷикон меҳмон меояд, мизбон муваззаф мешавад ки баҳри иззати меҳмон оши палав пазад. ёдовар мешавем ки дӯстдорони яке аз таомҳои миллӣ оши палав метавонанд аз тарабхонаи рӯдакӣ воқеъ дар рӯбарӯи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент омада харидорӣ ва истеъмол намоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз